हेलो पिलाମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମ ଆଲଜେବ୍ରା ବହିର ସବୁଠୁ ଇଜି ଚାପ୍ଟର ଆଉ ସବୁଠୁ ସହଜ ଚାପ୍ଟରକୁ ଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁରା ଫିନିଶ କରିନେବା। ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଏହା ପଢ଼ିଛ କି ପଢ଼ିନି, ଖାଲି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ତୁମେ ଶିଖିକି ଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏହା କ'ଣ ଆମ ସିଓର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ସିଓରଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚାପ୍ଟରକୁ ତୁମେ ଜାଣିନେବ। तो देखो ये आम आउ टाइम वेस्ट करवानी तो ये चैप्टर को पढ़ा स्टार्ट करवा कि पूर्वर है ये चैप्टर तुम एग्जाम के इंपोर्टाट ताकि आम जाणु। देख ये देखा तुम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाले आम एमसीक्यू क्वेश्चन देखा दुई रु तीन क्वेश्चन ये आसी जाए माने 2 ରୁ 3 मार्क छुटे चैप्टर रू तुम पढ़ी तुम आराम से आनीपर। तापर जदि आम लंग क्वेश्चन बा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा देखो कौन लिखाई मे भी आसीपे 5 मार्क क्वेश्चन मे भी आसीपे आउ क्यों क्यों क्वेश्चन आसीपे सबकि आम डिस्कस करने। देख जदि 2 ରୁ 3 वर्ष आम देखा है प्रिवियस है गोटे वर्ष ये आम क्वेश्चन आसी जाइए वर्ष ये आम क्वेश्चन आसनी 5 मार्क क्वेश्चन बेले देख ये तुमको बतदेवी क्योंटा तुम 5 मार्क इंपोर्टाट तुम प्राक्ट कर काम खत्म बुझा अच्छी तुम चिंता करना। तो देख कौन सब टॉपिक कवर करा देखिए देख आम ये सड़क सुरक्षा मैथ्रे जो सब कॉन्सेप्ट यूज हो ना सबको आम डिटेल पढ़ा पूरा डिटेल पढ़ा जो तुम आराम से ये छोटे चैप्टर रू जिते भी क्वेश्चन आसे तुम आराम से करके आसीपर। तो ये पूरा ये जो क्लास को स्टार्ट करवा तो तुम काम कौन चलो खाता पेन बाहर कर आम सांगरे ये जो चैप्टर को ये फिनिश करवा। सांग माने चलो आम समस्ते लाइक सब्सक्राइब करवा ता सहित शेयर मध्य करदेवा सांग मानक सहित एपरी भाव आम सार को सपोर्ट करवा। गोलू तो काम हो गला तो चलो आज क्लास को आम स्टार्ट करवा। तो देखो ये आम पूरा बेसिक रू स्टार्ट करवा जो तुम जब कि जानी तुम सब किसी शिखिज। तो ये प्रथमे प्रथमे देख आम सड़क सुरक्षा शिक्षा आम मैथ्र क्यों सब टॉपिक को लेकिन आमको ये पढ़ार अच्छी प्रथमे आम ये जाणु। देख ये देखिए आम जो समांतर प्रगति जहाँ तुम पढ़ीच जहाँ प्यार एपी कहतु ताकू नहीं आमको पढ़ार अच्छी है। सेकेंड परिसंख्यान जहाँ इंग्लीश स्टाटिस्टिक कहुए आईटी मेन करी देख तुम जो 7, 8 क्लास जो एप्री भाव जो ग्राफ गुड़िक जो पढ़ी एप्री भाव जो ग्राफ गुड़िक पढ़ी ताकू नहीं आमको ये पढ़ार अच्छी है पढ़ा। आपर 3 नंबर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमिति तुम जो ज्योमेट्री बही जो रही है सेठिकार जो आम उच्चता दूरता को लेकिन रही आम जाना। आउ गोटे जिन पढ़ा जो आम जो समकोणी त्रिभुज को लेकिन जो आम पाठ्यक्रम जो फर्मुला रही है नहीं मेन करता तो ताकू आम मन पकई सबकि आम जाना। देख मुझे ग्यारंटी दूसरी जो तुम किसी भी जानी तुम सबकि तुम शिखिकी जीव। तो ये कौन आम गोटे गोटे कर सबको पढ़ा बुझा अच्छी। तो प्रथम कौन आम समांतर प्रगति तो प्रथम आम जो समांतर प्रगति किपर भाव में आम जो सड़क सुरक्षा शिक्षा यूज कराए प्रथम आम जाना तापर यहाँ नहीं तुम एग्जाम किपर भाव क्वेश्चन आसपे आम जाने है। तो देख समांतर प्रगति जहाँ आम प्यारे आम एपी कहतु जहाँकि तुम आम आलजेब्रार जो 3rd चैप्टर तुम पढ़ीच भल भाव में तुम पढ़ी है इजी प्रथम जो इजी रही। आ देख आम समांतर प्रगति जो चैप्टर रही ना जो आम बही है ता पूरा पूरा जिते अच्छी से आसबनी खाली देख समांतर प्रगति को लेकिन तुम जो पढ़ी कौन आम जो टीआर फर्मुला आम जो एसीआर फर्मुला जो ए आउ डी आउ एन को लेकिन आम जो रही है मन अच्छी तो ताकू नहीं आमको ये पढ़ार अच्छी। तो ये जो फर्मुला जाच तुम इजी बुझा अच्छी तो मत लगुच तुम जानी बहुत इजी फर्मुला गुड़िक। देख तो ये आम कौन करवा देख ये सड़क सुरक्षा आम समांतर प्रगति किपर भाव में यूज है ताकि आम जानू। देख जदि आम देखा धनी गोटे रास्ता रही है देन या गोटे रास्ता जदि आम रास्तार जावा रास्तार कौन आम ट्राफिक किसी नियम रही मानिक आमको जावाई पड़ी थे आउ ट्राफिक जो संकेत एपरी भाव में जो रही से गुड़िक आमको मानिक जावाई पड़े जो आम एक्सीडेंट होवार चान्स कम थाए। तो देख है तो देख ये आम किपर भाव में समांतर प्रगति यूज होते ताकि आम प्रथम जानू। देख तुम देखी रास्तार कौन एपरी भाव में जो संकेत गुड़िक जो थे कौन एपरी भाव में जो आम संकेत गुड़िक आम रही थे। तो देख है ये जो संकेत गुड़िक जो रही है ना है देख ता भर जो दूरता ता मेन कौन आम समांतर अनुक्रम हिसाब से रही जाते। तो जेहेतु समांतर अनुक्रम समांतर प्रगति हिसाब से रही जाते आम कौन समांतर प्रगति आम यूज कर। तो देख ये कौन कौन लिखा आम पढ़ी जानी ना सड़क यातायात करने समय विभिन्न ट्राफिक नियम और संकेत सबू मानवा पड़ी थे एटा तुम जानी तर कौन लिखा तो ट्राफिक संकेत गुड़िक मध्य दूरता और से गुड़ी अतिक्रम करने समय को नहीं एक समांतर अनुक्रम सृष्टि करी यही प्रक्रिया को एक गाणितिक भित्ति दि जाए।
ବୁଝାଯାଉଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କରିବା ଆଗରୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଫର୍ମୁଲା ମେନ୍ କରି ଆମକୁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତା ଫର୍ମୁଲାଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇନୁ। ଚलो କହ ତ ଆମ ଟିଏର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଇଛି ମନେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କହି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆମ ଡି ହେଇଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆମ ଏସ୍ଏନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ଅଛି ତ କ'ଣ ଆମ ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ମନେ ଅଛି ତ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମକୁ ଏଠି କରିବାର ଅଛି ହେଲା ବୁଝିଗଲ। ତ ଚାଲ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଅଛି ତୁମ ବହିରେ ହେଲା ତା ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କିନ୍ତୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆରାମସେ କହିନେବ। ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରୁ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି ଉଦାହରଣ 2 ଦେଖ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଏବେ ଆରାମସେ ଜାଣିନେବ। ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଶୋକ ଏକ ସଡ଼କରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ 5, 12 ଓ 19 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଏପରି କ୍ରମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚଲାଇଲେ 75 ସେକେଣ୍ଡରେ କେଉଁ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝା ହେଲା। ଦେଖ ଅଶୋକ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମ କ'ଣ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି କେତେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ଆମ କହିଲା ଆମ 12 ସେକେଣ୍ଡ କହିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଏହାକୁ କେତେ ଆମ 19 ସେକେଣ୍ଡ ଏପରି ଭାବରେ ସେ କରି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ 75 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କେତେ 75 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ସେ କେତେ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ବୁଝାଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ କିପରି କରିବା ଯଦି ତୁମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝାଉନି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେମିତି ଦେଖ ଏ ଦେଖିବ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିବା କେତେ ଲେଖା ହେଲା 5 ଲେଖା ହେଲା 12 ଲେଖା ହେଲା ଆଉ 19 ଲେଖା ହେଲା। ଦେଖ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଦେଖ ହେଲା ଆମ ସମାନ ଦେଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମ 7 ବଢ଼ିଗଲା ପୁଣି ଦେଖ ଆମ 7 ବଢ଼ିଗଲା ଏତିକି ହେଲା 5 7 ମିଶିଦେବା କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ 12 ପୁଣି ଆମେ 7 ମିଶିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 19 ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛି ମାନେ ଆମେ ଏପିର ଆମ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ କହିଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ 75 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କେତେ 75 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଆମକୁ ଏଠି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଦେଖ ଇଏ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଦ କହିପାରିବା ଏହା ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଦ କହିପାରିବା ଏହା ଆମ ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପଦ କହିପାରିବା। ଏପରି ଭାବରେ 4, 5, 6 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ କେତେତମ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନି ତ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଏନ୍ ନେଇବା କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଏନ୍ କ'ଣ ଆମ ଏନ୍ ତମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଏନ୍ ତମ ପଦ ଏନ୍ ତମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ବୁଝା ହେଉଛି ତ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଏପି ହିସାବରେ ନେବା ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା ଦେଖ ଏ 75 ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଏନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଟି ଏନ୍ ଦେଇଥିଲା ଦେଖ ଆମ ଏଇଟା କେତେ ନେବ ଏନ୍ ତମ ପଦ ଏଠି କ'ଣ ଆମକୁ ଟି ଏନ୍ ଦେଇଥିଲା ଦେଖ ଆମେ 75 ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଦେଖ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାର କରିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ଡି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନା ଦେଖ ଏ ବି ବାହାର କରିବା ଡି ବି ବାହାର କରିପାରିବା ଏ ବେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଦ କେତେ ଆଉ 5 ତ 5 ଲେଖିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଡି ଆମେ କିପରି ବାହାର କରୁଛେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନେଉ ତା ପୂର୍ବ ସହିତ ଆମେ ବିয়োଗ କରିଦେଉ ତ ବିয়োଗ କରିଦେମା କେତେ ଦେଖ 7 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆମକୁ ଏନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତ ଏହାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏପରି ଥିଲେ ଆମେ କିପରି ଆମେ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟିଏନ୍ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଫର୍ମୁଲା ନେବା ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବା ଆଉ ଏନ୍ ପାଇଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖ ପୁରା ଇଜିଲି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଆମ ଟି ଏନ୍ ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଆମ 75 ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲି ବୁଝା ହେଉଛି ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାର ସୂତ୍ର ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଏତେ ହେଲା ଦେଖ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आम डी ये या कौन आम टी एन सूत्र ये तो देखो ये जगह आम के पुट करवा देखो 5 तो 5 पुट करदेली प्लस देखो एन वैल्यू हमको बाहर कर तो एन को मुझे एन नहीं लिखिदेवी तब देखो आम एटी डी वैल्यू पुट करवा के 7 तो 7 इजिकल के 75 देखो हो गला देखो तापर कौन कर सल्व करवा देख या इंटू करवानी या इंटू करवानी जेपरी अच्छी आम सेपरी मुझे रखीदे कहीं एपरी कले आम जल्दी ही हम देख तापर 5 को अन्य पट को ना यदि अन्य पट को ना कौन माइनस हो तो माइनस कले 70 हो देख ये नेक्स्ट कौन करवा देख ये एन माइनस 1 अच्छी ना ताको आम ये रखीदे और 7 को आम अन्य पट को ना देख ये ब्राकेट अच्छी मैंने गुणन होगी अच्छी अन्य पटे गले कौन हो सिंपली आम हरण हो
तो ये आराम से काटी पारिबा तो ये केते हैला हम 10 हैला देखो अब n इक्वल केते हेबो ए -1 को अन्य पटो को नैबा बोले कोन हेबो +1 हेबो तो या केते हैला 11 हैला बोले n इक्वल केते बारिगला 11 बारिगला आ एटी 11 कोन n कोन थिला कि n कोन थिला एटी हम एते नंबर ट्रैफिक लाइट हैला केते नंबर हैला देखो केउ नंबर ट्रैफिक लाइट कहूची बोले कोन हम 11 नंबर ट्रैफिक लाइट से कोन 75 सेकेंड से कोन हम 11 नंबर ट्रैफिक लाइट को से अतिक्रमण करिवो आंसर बारिगला या तो देखो जदि लॉन्ग क्वेश्चन तो आसीबनी शायद है बहुत छोटिया क्वेश्चन बेले जो तुम यहाँ पूरा पूरा प्रोसेस लिखुच लास्ट अत धीरे तुम लिखिदेव कि कौन आम एत सेकेंड से केते आम 11तम कौन 11 नंबर ट्रैफिक लाइट को से अतिक्रम कर किए अशोक बुझाइला किपरि कले देख ये आम कौन कले देख जो तुम क्वेश्चन पढ़ुच बुझी जाऊच बहुत बढ़िया आज जो तुम क्वेश्चन बुझी पार तुम चिंता करना देख ये तुम जो लिखाई तुम तागुड़िक नेब देख गोटे एपी थी बुझा होती तो आपर देखला देख ये 75 लिखाई तो 75 सेकेंड आमको बाहर करार अच्छी तो ताको आम एन नहीं जा आउ एप्री कौन टी एन ए आउ डी लिखिदेवा आउ टी एन सूत्र पकड़ आम सल्व करवा आंसर हो तापर तुम देख एपरी भाव है तुम जो उदाहरण जो एग्जांपल जो 3 दिखाई तुम ताकू कर सेठी कौन आम किलोमीटर है आम दूरता को लेकिन क्वेश्चन दिखाई तो तुम से पूरा डायरेक्ट पूरा सही पूरा एपरी ही तुमको करार अच्छे जदि करुच आराम से हो बुझा हो तो डरबार नहीं है देख उदाहरण जो 3 रही मुझे करूनी सीधा आम ए कौन उदाहरण 4 आम करवा आउ ये जो क्वेश्चन तुम एग्जाम कौन देख तुम एग्जाम कौन IMP कहीं ये आम अधिक करने पड़ो है बढ़िया क्वेश्चन बुझा हो तो से ये जो क्वेश्चन तुम एग्जाम इम्पोर्टाट तो एपरी क्वेश्चन तुम आसीपे तुम यहाँ बुझला एपरी क्वेश्चन तुम अनुश्रेणी मध्य रही तो ताकू नहीं तुम ट्राए कर पूरा जरूर तुम करदेव बुझा हो देख है मोटे मो देह टे भल ना मो हेल्थ टी खराब रही से तुमको मत लगी पार टे मत एनर्जेटिक टे भल भाव लगुनि किंतु मु तुमको कहीदेसी मत करार अच्छी तो से मुझे मुझे गिव अप करूनी कि मुझे बाहाना करूनी तुम मुझे हेल्प करुँची तो देख ये जो क्वेश्चन को आम ए करवा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुम जब थोड़े बुझी जाऊच तुम आराम से एपरी क्वेश्चन तुम कर एग्जाम कर एपरी एपरी क्वेश्चन तुम कर एपी चैप्टर पढ़ला बेले देख उदाहरण 4 एवं आम करवा देख क्वेश्चन कौन कहला कौन से सड़क उपर लगा ट्रैफिक लाइट गुड़िकर दूरता एक समांतर श्रेणी विशिष्ट है तापर जदि तृतीय लाइट्र दूरता 1500 मीटर एवं अष्टम लाइट्र दूरता 3000 मीटर हुए तेबे 15तम लाइट्र दूरता केते हमको निर्णय करने कहूँ देख क्वेश्चन कौन कल बुझा हो देख तो गोटे रास्ता रही कौन कौन रही गोटे रास्ता रही रास्तार साइड कौन आम जो ट्रैफिक लाइट गुड़िक एपरी भाव दिन रही कौन एपरी भाव रही आ कहला कौन देख ये ट्रैफिक लाइट गुड़िक जो रही ना ट्रैफिक लाइट गुड़िक रही कौन आम गोटे समांतर अनुक्रम हिसाब से रही मैंने एपी हिसाब से रही बुझा हो तो तापर कौन कहला देख ये आम जो 3 नंबर जो लाइट रही कौन देख आम जो तृतीय जो लाइट कहला तार दूरता केते कहला 1500 मीटर कहला है गोटे जगार के 1500 मीटर तापर कौन कहला एपरी भाव आम जदि जा 8तम जो आम जो लाइट रही ना तार आम दूरता के आम 3000 मीटर कहला तापर जब आम सेपरी भाव जावा जिते बेले 15तम जो लाइट आसब तार दूरता आम केते ताको आमको बाहर करने कहूँ देख जेहेतु एपी रे दिखाई आम एपी सब किसी आम यूज कर बुझा हो तो देख एपरी क्वेश्चन आम किपर करवा देख आम 3 नंबर है देख आमको 3 नंबर लाइट्र दूरता देती बोले कौन आमको T3 दिखाई के आमको T3 दिखाई देख T3 के दिखाई के 1500 दिखाई देख आम T3 जो के लिखिपर आम 1500 लिखिपर बुझा हो देख तापर आमको कौन दिखाई देख आमको अष्टम लाइट दिखाई कौन आमको अष्टम लाइट दिखाई तार के 3000 मीटर बोले के देख अष्टम लिखिदे T8 इजिकल के आम लिखिपर 3000 आमको कौन बाहर करने कहूँ है आमको के T15 है के देख 15तम आमको कही लाइट बोले कौन आमको T15 आमको बाहर करने आमको कहूँ बुझा हो तो एपरी क्वेश्चन को तुम कौन कर प्रथम तुमको एपरी जो दिखाई ना एपरी जो दिखाई एपरी जो आमको देदेव एत तुम लाइट एत तुम ये है तुम ताको एपरी भाव तुम लिखिदेव आ जहाँ बाहर कर तुम लिखिदेल एवं कौन कर एवं देख है बहुत मजा ये क्वेश्चन पूरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो ये आम 2टी इक्वेशन आम करवा और सल्व करवा आउे देख देख आम तुमको टिके बुझी दूसरी देख T15 आमको बाहर करार अच्छी बोले यहाँ आमको कौन दरकार देख आम जो टी फर्मुला ए
आउ डी आउ एन दरकार थाए देख एन तो आमको ये दिखाई के 15 किंतु ए आउ डी आमको जना ना बोले आम कौन ये दुईटा को नहीं कि आम ए आउ डी बाहर करवा जब बाहर करदेवा तापर ये टी फर्मूला पुट करके सल्व करवा आंसर बाहर हो सो इजिली देख है या आम करवा देख एपरिक आम किपर करूँ तो देख आम प्रथम ये जो नमा ये आम गोटे इक्वेशन या आम करवा किपर कर देख आम ये टी 3 इक्वल टू 1500 दिखाई तो तार आम फर्मूला पकड़ा देख आम आम टेन फर्मूला कौन होते ए प्लस आम एन माइनस 1 इंटू डी होती तो देखो एन भैल्यू के दिखाई देख 3 दिखाई है देखो आम एन ना 3 माइनस 1 इंटू आम डी आ ए और डी भैल्यू ये दिया हुए तो आम ए और डी को सेपरे आम रखीद देख आम एतिक होगा देख या आम टे सल्व करवा देख ये या जब आम माइनस करवा 2 हो बोले प्लस 2d इज इक्वल के देख 1500 होगा तो या कौन आम इक्वेशन 1 देवा से भाव देख या आम करवा ये कौन आम टीएन सूत्र आम यूज करवा सूत्र कौन होती ए प्लस एन माइनस 1 एन के देख ये अच्छी ये माइनस 1 इंटू आम डी इजिकल के आम 3000 तो देख सल्व करवा तो या माइनस कले के आम 9 लिखिदी के माइनस कले आम 7d इजिकल के आम 3000 तो देख आम दुईटी इक्वेशन है देख ये कौन करवा ये दुईटी इक्वेशन को ना आ सल्व करवा सल्व कलापर आम ए आउ कौन ए आउ आम डी बाहरी जाओ देख तुम जो अपसारण पद्धति रही नहीं जब कर बहुत जल्दी तुम करनब देख या सल्व करने देख मुझे कौन कर देख इजी हाँपाई मुझे इक्वेशन 2 को नौ इक्वेशन 2 को मुझे आउ कौन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 रु इक्वेशन 1 को माइनस कर दूसरी है मुझे करुँची देख इक्वेशन 2 के रहा देख 1 प्लस आम 7d इज इक्वल के आम 3000 रहा मुझे लिखिदी बुझा तो तापर देख इक्वेशन 1 को आम लिखा माइनस करवा तो के रहा 2d इज इक्वल टू 1500 रहा तो 1500 मुझे लिखिदी तापर ये कौन आम माइनस करवा आ तुम जानी जब माइनस कले कौन आम सैन गुड़िक चेंज होते तो या माइनस या माइनस देख प्लस माइनस हो या माइनस देख ये प्रथम जब देखा ये दुईटे कौन कटिज प्लस माइनस होपर देख ये आम 7d रहा ये माइनस 2d ये तलर सिंबल को लेकिन आम कर देख आम 7 रु जब आम 2 माइनस करवा के 5 हो माने के आम सिंपली 5d ये देख ये या माइनस करवा देख 3000 1500 माइनस करवा तो के आम सिम 1500 हो बुझा तो ये आम डी इक्वल के देख ये रहा लिखीदे आउ ये 5 के अंपट को आने तो अरण होगा तो यहाँ काटा के है के आम एतिक देख 5 3 15 तब दुईटा शून्य आम लगे एतिक देख आम डी बाहर कर नेले आ गए आम कौन बाहर करार अच्छी आमको ये बाहर करार अच्छी तो ये को आम किपर बाहर करवा तुम तो जानी कौन आम जेकोसी गोटे इक्वेशन को नौ आठी कौन आम डी रैल्यू पुट कर दूँ आराम से देख ये छोटिया इक्वेशन इक्वेशन 1 को नौची मुझे पुट करुँची इजी हे आउ अगर कले टिके है से बाहर कितु टी आमको अधिका इंटू करने पड़ो देख तो मुझे वैल्यू पुट कर दूसरी तो डी रैल्यू के देख आम 300 तो ताको मुझे लिखिदेली तो ये मुझे देख ए रैल्यू बाहर करी देख यहाँ को आम इंटू कले के इंटू कले के आम 600 हो तो देख 600 को जब अंपट करवा प्लस वाला अच्छी तो माइनस हो माइनस 600 हो तो इज इक्वल टू के पाइले इज इक्वल के पाइले देख माइनस कले आम 900 हो 900 देख आम कौन पाइले ये पाइगली 900 आ कौन आम डी पाइगली आम 300 बुझा तो ये आम मीटर मीटर है ये मीटर देवानी चलो है ये आम पाइगली बुझा तो ए आउ डी पाइगले पहले ये कौन देख आमको ये कौन फाइंड आउट करवा अच्छी आमको T15 फाइंड आउट करार अच्छी तो T15 को आम किपर फाइंड आउट करवा देख आमको कौन कौन दरकार पड़ी थे आमको ए पड़ी थे डी पड़ी थे आउ एन देख ए डी पाइगले एन वैल्यू आमको ये जना अच्छी तो आराम से पुट करवा देख ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आम डी होते मुझे जस्ट लिखिदेली न लिखे कि डायरेक्ट तुम वैल्यू पुट कर वैल्यू पुट करवा देख 900 ए वैल्यू तापर एन वैल्यू देख 15 माइनस 1 आ डी वैल्यू आम 300 तो ताको लिखिदेली तो यहाँ जब आम इंटू कर सरी इंटू करवा या तो सेमनी उतारीदेवा या माइनस करवा माइनस कले के 14 हो 14 इंटू के आम 3 एतकी हो देख तुम चाहिए बोले गोटे स्टेप गोटे जोड़े स्टेप तुम करदेव है मुझे अधिका स्टेप मुझे कर देखी देख ये 14 इंटू आम 3 करवा 14 14 3 के आम 42 होते 420 एतकी तो ये आम कौन यहाँ प्लस करते के देख 5 1 के आम 00 होगा
ହେଲା କେତେ ଆମ 5100 ହେଇଗଲା ବୁଝାଉଛି ତ ବେଲେ ଦେଖ ଆମ T15 କେତେ ଏତ୍କି ବାହାରିଗଲା ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ 15ତମ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ର ଦୂରତା ଆମ କେତେ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଅତଏବ ଦୁଇରେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ଅତଏବ ଦୁଇର 15ତମ ଲାଇଟ୍ର ଦୂରତା କେତେ ଆମ 5100 ମିଟର କ'ଣ 5100 ମିଟର ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ଲେଖୁନି କ'ଣ 5100 ମିଟର ଏହା କ'ଣ ଆମ ଦୂରତା 15 ଦେଖ ହେଲା ମୁଁ ଏପରି ଲେଖିଦେଲି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲେ କେତେ ଆମେ ଏତିକି ମିଟର ତାକୁ ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ଲେଖିବା ହେଲା ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ପଇସା ହେଇଗଲା ତ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିଥାଉ ବୁଝା ହେଇଗଲା ସୋ ଇଜିଲି ଦେଖ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ'ଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଉ ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବରେ ଆମ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ହେଲା କିପରି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ ଯେଉଁ କରିଥାନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା ବୋଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ନା ଦେଖ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ବୁଝାହେଉଛି ତ ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏହା କ'ଣ ସରକାର ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ସରକାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଜନସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଜନସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ସବୁ ହେଉଛି ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଏ ଆଉ ଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ଆମ ଖବରକାଗଜ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ସେଠି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଜନସଚେତନା ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବେ ତ ସେପରି ଭାବରେ କ'ଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ'ଣ ଆମ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ବୁଝାହେଉଛି ତ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଦେଖ ହେଲା ଏଠିକା ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସେପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କରିବା ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଟିକେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିନୁ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହେଲା ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ହେଲା ତାହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଲେଖଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କ୍ଲିଅର ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଆମ ଲେଖଚିତ୍ର ଗ୍ରାଫ୍ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ ଦେଖ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ଏହା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଯେପରି ତୁମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମନେ ରଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କ'ଣ ତୁମ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ କହିବନି ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ମୁଁ ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବି କି ଦେଖ ତୁମକୁ ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଦେଖ ତୁମକୁ ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟି ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତ 1989 ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି ତ ଏ କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆଉ କେବେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଏଇ ଡେଟ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା 1989 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୋଟର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର PUC ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି ହେଲା କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମ 1989 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରିଖକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହାକୁ ସିମ୍ପଲି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ନା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉଥିଲା କାଗଜରେ ଏହା କରାଯାଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ତାହାକୁ ବଦଲେଇକି ହେଲା କେତେ ଆମ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ହେଲା ଅଫଲାଇନ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଅଣାଗଲା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଛି ନା ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେତେ ଆମ 1 ଅକ୍ଟୋବର
29 କ'ଣ ସିଧି ଅଫଲାଇନ୍ରୁ ସିଧା ଅନଲାଇନ୍ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ସେପରି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ବୋଲେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ବୁଝାଯାଉଛି ତ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ରହିଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ଏଠୁ କ'ଣ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମ ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମେ ହେଉଥିଲା ତାହା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ଧରିନ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯଦି ତା ପାଖରେ ହେଲା, ଦେଖ ତା ପାଖରେ ଧରିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତ ତାହା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ବୋଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା ଆମ ବୈଧ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଯଦି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ତା ବୈଧ ସରିଯାଉଛି ବୋଲେ ତାକୁ କେତେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ଡାଟା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ଘୁଷିବ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଧରିନିଅ ତୁମ ପାଖରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଧରିନିଅ ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମେ କରୁଛ ହେଲା, ବୋଲେ ତା କ'ଣ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା ବୈଧ, ତା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି କେତେ ଆମ 1 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାହା କ'ଣ ଆମେ 6 ମାସ ପାଇଁ କେତେ 6 ମାସ ପାଇଁ ତା ଆମ ବୈଧ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝାଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ତୁମ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିନିଅ ତୁମ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତୁମେ ଧରିନିଅ ଫସି ଯାଉଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛ ବୋଲେ ତୁମକୁ କେତେ ଜରିମାନା କ'ଣ ତା ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ 2000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 3 ମାସ ଜେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଖିଲାପ କଲେ 4000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ହେବାର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଦେଖ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆମ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ 2000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ 3 ମାସ ପାଇଁ ତୁମେ ଜେଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କାହା ଫସି ଯାଉଛ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫସିଲ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ 4 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ତ 4000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବ, ନହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ 4 ମାସ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜେଲ୍ ହେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଫସିଛ କେତେ ଆମ 2000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 3 ମାସ ପାଇଁ ଆମ ଜେଲ୍, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ 4000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 4 ମାସ ପାଇଁ ଆମ ଜେଲ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ ବହୁତ କିଛି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ତ ସେସବୁକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ସରକାର କିଛି କ'ଣ ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଜରିମାନା ଟିକେ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିକଟରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜରିମାନା ଏକ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଦେଖ ଏ କ'ଣ ତୁମକୁ ଜରିମାନା ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ତ ମାନୁନ। ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କେତେ 1000 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ କାର୍ରେ ଯାଉଛ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ଏ କ'ଣ 1000 ଟଙ୍କା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସିଗ୍ନାଲ ନ ମାନିଲେ କେତେ 5000 ଟଙ୍କା, କ'ଣ 5000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ବସାଇଲେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କଲେ କେତେ 5000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କେତେ 5000 ଟଙ୍କା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ। ତାପରେ ବିଆଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 5000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବିଆଇ ବେପରୱା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ହେଲା, ମାନେ ତୁମେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ କି ସେପରି ଯଦି କରୁଛ ଏଠି କ'ଣ 5000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେଲେ କେତେ 10000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ବୁଝାଉଛି ତ ଏ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବା ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସିଗ୍ନାଲ ମାନିବାନି, ତାପରେ ବାଇକ୍ରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆମେ କରିବା, ତାପରେ ଆମ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖ ସବୁ 5,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆମେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ତ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେବା କେତେ 10000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ବୁଝାଉଛି ତ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିହେଲା ତ ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ଏପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ କ'ଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା।
ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ ତାହାକୁ ନେଇକି ଅଛି। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥି, ଦେଖ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ହେଲା, ନିମ୍ନସ୍ଥ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେବା, ତ କ'ଣ ଆମ ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେବା ଇଜ୍ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ତୁମକୁ ପଚାରିଦେବ ଯେ କେଉଁଥିରେ ତମ ଯେଉଁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ସେଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ହେଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ଆସିପାରିବ। ବୁଝିଲା ତ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିବ, ବି ରେଡ଼ି। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ 6 କରିବା। ଆଉ ଏ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣକୁ ଟିକେ ଆମେ କରିବା, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମକୁ କ'ଣ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା, ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏହା କ'ଣ କହିଲା, ଗୋଟେ ସହର ହେଲା, ଗୋଟେ ସହରରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେଉଁ ହେଇଛି ନା, ତା'ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝାହେଉଛି ତ। ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ, ଦେଖ ଟିକେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ 2011ରେ କେତେ 300 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ ସହରରେ। 2012ରେ ଆମ 400, 2013ରେ 350, 2014ରେ ଆମ କେତେ 200, ଆଉ 2015ରେ କେତେ ଆମ 100। ଏପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଏଇ ବିଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି, 2011ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ଆମକୁ ଏଠି ପଚାରିଛି। ଦେଖ 2011 ଆଉ 2013 ମଧ୍ୟରେ ହେଲା କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ କେତେ ହେଇଛି ତାହା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ବୁଝାଗଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି କରିବା, ଦେଖ ଆରାମସେ ଆମେ କରିଥାଉ, ପୁରା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ 2011 ଅଛି, ଆଉ କେତେ 2013 ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖ 2011ରେ ଦେଖ ଆମ କେତେ ଆମ 300 ହେଲା, କେତେ ଆମ 300 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2013ରେ କେତେ ଦେଖ 350, ଦେଖ 350। ବୁଝାହେଉଛି ତ ଦେଖ ଦେଖିବାଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆମ କ'ଣ କମ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଦେଖିବାଲେ ଏଠି ଆମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ନା, ବୋଲି କେତେ ବଢ଼ିଲା ତାହା ଆମକୁ ଏଠି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, କ'ଣ ଆମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ଆମ ଏଠି କେତେ ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏତିକି ହେଲା 2000 କେତେ ଆମ କେତେ 13ରେ, ଆଉ 2011ରେ କେତେ ଅଛି କି ଆମ 300 ଅଛି। ତ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ତ ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ 50, କେତେ 50 ଜଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କାମ କରିଥାଉ, ଏତିକି ହେଇଛି। ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ବି ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେ ପ୍ରିୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖ 2012ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ 2012 ଆଉ 2014କୁ ନେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ହେଉଛି ନା, ତାକୁ ଆମକୁ ଖାଲି କ'ଣ ଆମକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। କ'ଣ ଆମକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସିମ୍ପଲ୍, ଦେଖ ଆରାମସେ ତୁମେ ଏହାକୁ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ବା କେତେ ହ୍ରାସ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ 2012କୁ ଦେଖିବା, 2014କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ 2012ରେ କେତେ ଅଛି, ଦେଖ ଆମ 400 ଅଛି, କେତେ 400 ଅଛି। ଆଉ 2014ରେ କେତେ ଅଛି, ଦେଖ ଆମର 200 ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଏତିକି ଥିଲା, ଏଠି ଥିଲା, ହେଲେ କ'ଣ କମିଗଲା, ମାନେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ହେଲେ କେତେ ହ୍ରାସ, କେତେ ଆମ ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ହ୍ରାସ କେତେ ହେଲା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଥିଲା ଆମ 4 ଥିଲା, ତାପରେ 200, 400 ଥିଲା 200 ହେଇଗଲା, ହେଲେ କେତେ ଆମ 200 ହ୍ରାସ ହେଲା। ଦେଖ ଏ 200 ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ହେଲା ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ ଆମକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ତା ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଶତକଡ଼ା ଆମେ କିପରି କରୁ ହେଲା, ଶତକଡ଼ା କିପରି କରୁ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେବା। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଥିଲା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କେତେ ଥିଲା ଆମ 400 ଥିଲା, ତ ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 100 କରିଦେବା। ତ ଏହାକୁ ଦେଖ ଆମେ କାଟିବା। ତ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ କାଟିବା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ 50 ହେଇଯିବ ନା, କେତେ ହେଇଗଲା 50% ହେଇଗଲା। କ'ଣ 50% ହେଲା, 50% ଆମ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଏଠି ଆମ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ବୁଝାଉଛି ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 50% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ବୁଝାଉଛି ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଇଜି ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ତମ ଯେଉଁ ବହିରେ ହେଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ତୁମେ ତାକୁ କରିନେବ। ତାହା ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କରୁନି ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଯିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ବହିରେ ତୁମ ଯେଉଁ ଜିଓମେଟ୍ରି ବହିରେ ଆମ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା, କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା ଓ
दूरता जो अच्छी ना ताकू नहीं कि मेन करी आमको ये यूज करने पड़ो। तो मन अच्छी तो मन अच्छी तो देख या नहीं आम कर अच्छी है। देख मुझे तुमको मेन कर ये कौन आम जो 10 थीटा जो पढ़े ना फर्मुला फर्मुला कौन ये कि यदि एपरी आम गोटे समय कौन बुझ ये जो पेन टी तुमको भल लगुन देख देख जब आम पाखे गोटे एपरी समय कौन बुझ थोड़े यहाँ आम कौन कहतु यह आम बी एते यह आम पी एते आउ थीटा हेल्ले कौन ये आम एच ये एपरी बारे ये तो आम 10 थीटा फर्मुला कौन ये कि आम बी बाय आम सॉरी पी बाय आम बी एते है एपरी आम फर्मुला ये। तो देख यहाँ नहीं आम कर मेन करी आउ गोटे ये आम जो पार्थक्य जो फर्मुला रही है कौन आम एच इज इक्वाल टू रूट ओवर ऑफ कौन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन कौन कहूँ है सॉरी कौन ये आम पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बुझाला तो है यहाँ फर्मुला थाए ताकू आम नहीं करवा। देख आ किपर भाव में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है मुझे तुमको कहीदे देख आम जो एप्रिल भाव तुम देखी सीसीटीवी लगी था आम जो स्ट्रीट लाइट गुड़िक जो लगी था जो आलोक प्रदान करे है मेन करी से केते जगह जो आम जो सीसीटीवी जो रही है केते जगह से देखिपर ताकू नहीं आम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर बुझा तो आम जो लाइट जो स्ट्रीट लाइट गुड़िक जो आलोक दे था केते एरिया रो से आलोक दे पार ताकू नहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सिंपल मेन करी ये जो उच्चता दूरता को नहीं अच्छी तो ताकू नहीं क्वेश्चन करवा तुम जान कि परिवार क्वेश्चन कर बुझाला तो एपरी बारे ट्रिग्नोमेट्री यूज होते। तो देख ताकू नहीं आम उदाहरण 8 करवा 9 करवा दुईटी करवा आउ गोटे इम्पोर्टाट टपिक पढ़ा बहुत इंटरेस्टिंग आगे देख ये क्वेश्चन करवा देख ये क्वेश्चन कौन कहला तुमको सिंपली बुझे दूसरी देख ये क्वेश्चन कौन हो कौन अच्छी गोटे आम स्तंभ रही है आ स्तंभ कौन आम सीसीटीवी लगी कौन लगी सीसीटीवी लगी आ से देखुची एपरी है चारि पाखे देख बुझा अच्छी तो आ देख तापर ये कौन कहला देख है पढ़ीदेव कि चलो पढ़ा क्वेश्चन कौन कहला 12 सेंटीमीटर उच्च एक स्तंभ उपर गोटे सीसीटीवी कैमेरा एपरी भाव खंजी दि जाए स्तंभ उपर लक्ष्य कले 12 सेंटीमीटर दीर्घ दृष्टिरेखा आग को चलाचल करुवा यानवाहन सबू दृष्टिगोचर हुए। तापर यही परिस्थिति रे हम कौन ये दुईटा हमको क्वेश्चन आंसर हमको पचारि बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन देखो खाली तुमको ये यहाँ बुझिकी तुमको गोटे डायग्राम आम करने पड़ो। देख जदि ये देखा कौन गोटे आम स्तंभ रही कौन रही गोटे आम स्तंभ रही एपरी भाव है आ स्तंभर आमको देख उच्चता के गला आमको 12 सेंटीमीटर गला तो आम लिखिदेली आ या ऊपर कौन लगी आम सीसीटीवी लगी या ऊपर कौन आम सीसीटीवी लगी बुझा तो आउ देख ये जो सीसीटीवी रही ना यह देख यह कौन कला देख स्तंभ उपर लक्ष्य कले के आम के 13 सेंटीमीटर दीर्घ दृष्टिरेखा को से आग को से देखिपारे बोले देख है यह माने कौन देख दृष्टिरेखा बोले तुम मन रखी दृष्टिरेखा बोले कौन देख ये जो रही ना या आम सिंपली कौन कहतु आम दृष्टिरेखा कहतु कौन कहतु आम दृष्टिरेखा कहतु देख ये जो दृष्टिरेखार आमको ये दर्घ्य देला बोले से एत दूर पर्यटन से देखिपारे के देख आमको 13 सेंटीमीटर आमको देदेला बुझा तो बुझा तो देख आमको यह देदेला उच्चता स्तंभर उच्चता आम दृष्टिरेखार दर्घ्य आमको देदेला के आमको 13 सेंटीमीटर देदेला तापर आमको ये दुईटा क्वेश्चन अच्छी दुईटा क्वेश्चन का आम करवा देख फास्ट क्वेश्चन ये कौन गला स्तंभर पाददेशरू जो स्थान पर ट्राफिक दृष्टिगोचर हुए तार दूरता निर्णय कर माने कौन कहला क्वेश्चन देख आम स्तंभ रही है आ कौन आम सीसीटीवी ये कौन आम एति से देखिपार तो देख जिते भी देखिपार यार कौन आमको दूरता है जिते भी कौन आम दृष्टिगोचर या है कौन तार आमको दूरता मैंने यार आमको दूरता मांगी बुझा तो तुम तो जान यहाँ आम सिंपली आम पी कहतु यहाँ आम बी कहतु यहाँ एच कहतु मैंने ये कौन आमको बी बाहर करने कहूँ कौन ये बी दर्घ्य आमको बाहर करने कहूँ आज तुम्हें है पार्थक्य स्ट्रिपलेट जान देख आम जो रही थी 5 12 आ 13 देख ये देखिए आमको 12 और 13 दिखाई देख 12 दिखाई 13 दिखाई 12 और 13 दिखाई तो यहाँ के सिंपली आम 5 हो बुझा तो तुम कहीदेव ये आम जो बी सरी आम जो फास्ट जो ऑप्शन जो रही बी रैल्यू के सिंपली 5 हो तुम से जापर देख तुम सिंपली जो पार्थक्य वाला फर्मुला को लेकिन कर देख आम फास्ट बिट करवा तो ये आम कौन ये जो बी दर्घ्य आमको पचारि देख तुम सिंपली बी लिखी दूसरी कौन लिखुची सिंपली बी लिखी दूसरी देख मुझे सिंपली बी लिखी दूसरी बी फर्मुला कौन हम देख तो मन थी कौन बी फर्मुला कौन होते आम एच स्क्वायर माइनस आम कौन पी स्क्वायर होते तो पी स्क्वायर मुझे लिखिदेली ये भैल्यू पुट करवा
देखो एच भैल्यू केते हम 13 तो मैं 13 लिखि दूची 13 स्क्वायर तापर पी भैल्यू केते हम 12 मैं 12 स्क्वायर लिखि बुझाला एपरि भाବରେ तापर एबे हमें भैल्यू पुट करबा तो हम 13 स्क्वायर भैल्यू केते हेती केते 169 हेती आ 12 स्क्वायर 144 हेती तो जानिछ तो जानि नेले एगुडी सब मन रख देखो एबे माइनस करबा माइनस कले केते हिबो एमे 25 हे हिबो आ रोटे बड़ 25 भैल्यू केते हेती हम सिंपली 5 हेती बे देखो आम बी केते पाइले 5 पाइले केते पाइले 5 आ जो ट्रिपलेट मते तुम एप्री बारे तुम पाई पारिबो कोन 5 सेंटीमीटर देखो बेले आम कहि परिबा जे कोन आम जो ए जो स्तंभरू आम ए जे रही ना सीसीटीवी से केते आम केते 5 सेंटीमीटर दूरता से कोन दृष्टिगोचर करि पारिबो बुझाइला है देखो आम फास्ट बीट करने तापर से परिवार आम सेकेंड बीट मध्य करने देखो सेकेंड बीट मध्य पूरा इजी क्वेश्चन है ये आम ट्रिग्नोमेट्री किसी यूज हेनी ये फर्मूला को ही हो देखो तापर देखो सेकेंड कौन कहला स्तंभर चतुर्पार्श्व थिबा केते परिमिति स्थान को घासरे आच्छादित करा जाई परिबो देखो ये कौन कहला आउ थे मुझे पढ़ुला स्तंभर चतुर्पार्श्व थिबा केते परिमिति स्थान को घासरे आच्छादित है घासरे आच्छादित करा जाई परिबो है देखो ये आम कौन ग्रीन बेल्ट कहला ग्रीन बेल्ट बोले कौन देखो या माने कौन घासरे आच्छादित कर माने कौन देखो देखो ये जो आम सीसीटीवी रहा से कौन देखो ये जो स्तंभ रुका से केते एरिया बोले केते एपरी भाव में केते एरिया को से देखिपर कहीकि से कहूँ माने कौन देखो देखा कौन या गोटे वृत्त टाइप रहीगला ये वृत्तर आमको एपरी भाव कौन आम क्षेत्रफल इनडायरेक्टली आमको बाहर करने कहूँ जो तुम एपरी लिखाई तुम बाहर कर कौन ये वृत्तर क्षेत्रफल बोले क्षेत्रफल बाहर करने आमको कौन दरकार होती आमको आर दरकार होती आर तुम पाइगले देखो ये कौन आम आर ही आर के 5 सेंटीमीटर ये वृत्तर आम कौन करवा आम क्षेत्रफल बाहर करवा है आम क्षेत्रफल फर्मूला कौन होती आम एरिया फर्मूला कौन होती है कौन होती आम पाए आर स्क्वायर होती तो देखो पाए को पाए लिखिदेली देखो तुम बही भैल्यू पुट कराबनी आती कटबनी ना ये देखो ये मुझे लिखिदी तापर देखो 5 देखो 5 रम स्क्वायर करवा है आर स्क्वायर बोले देखो 5 स्क्वायर 25 तारे 5 होगा आम आंसर बाहर होगा बुझाई तो आम एपरी भाव आम आराम से देखो आम एपरी क्वेश्चन को आम करवा आ तुम अनुशीलन एपरी क्वेश्चन अच्छी तुम नहीं ट्राए कर आराम से हो फिनिश देखो तापर ये ट्रिग्नोमेट्री को लेकिन आम करवा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन देखो आम उदाहरण नंबर 9 देख क्वेश्चन कौन कहला एक चारिचक पाखरे एक खंबर शीर्ष देश में एक सीसीटीवी कैमेरा लगी उक्त कैमेरार सड़क उपर एक कार कणिक अवनति 45 डिग्री खंबर पाद देशरू कार दूरता 10 मीटर हेले खंबर उच्चता केते देख बढ़िया क्वेश्चन है तुम देखिकी तुम डरबनी है क्वेश्चन पढ़ बुझे तुम होगा देख गोटे खंबर रही खंबर उपर कौन लगी आम सीसीटीवी लगी आउ से कौन ये खंब जो लगी जो सीसीटीवी से कौन गोटे एपरी भाव में गोटे आम कौन गोटे आम कारटे रही रास्तार से देखुची आ जो देखुची आम ये देखिए आम कणिक है देखिए कौन आम ये आम जो कणिक अवनति के कहला आमको 45 डिग्री कहला ताने कौन यहाँ पे के 45 डिग्री देखो यह के कहला आमको 45 डिग्री कहला जब आम यहाँ आम जॉइन करदे यहाँ के 45 डिग्री हो नेक्स्ट कौन कहला नेक्स्ट कौन कौन कहला जी देखो आम जदि है यार देख तापर कौन कहला खंबर पाद देशरू कार दूरता के कहला आमको 10 मीटर कहला हेले कौन खंबर आमको उच्चता आमको पचारि देखो यह के कहला आमको 10 मीटर देदेला आमको पचारि है यह आमको पचारि तो यह आम कौन कि आमको पी ये पचारि देखो आमको ये पी पचारि कौन आमको ये आम बी दिखाई के 10 मीटर दिखाई और थीटा के दिखाई देखो आमको 45 डिग्री दिखाई तो एप्री क्वेश्चन को आम किपर करूँ देखो एप्री क्वेश्चन आम किपर करूँ मन अच्छे कि देखो आमको जहाँ भी दिखाई देखो आम जहाँ भी दिखाई जहाँ मांगी देखो आमको पी मांगी बी दिखाई तो ये दुईटा को लेकिन आम ट्रिग्नोमेट्री अनुपात वाला आम कार फर्मूला होते तुम कह सर आम 10 रही आम देखो एपरी आम पी बाय बी आम कौन आम 10 थीटा होती आ थीटा ये लिखाई देखो 45 डिग्री लिखाई तो आम एपरी आराम से करदे है जहाँ आमको जो डेट रही ना ताको नहीं आम ट्रिग्नोमेट्री फर्मूला यूज करवा आराम से हो देखो तापर 1045 लिखा है तो 1045 रो आम भैल्यू के आम 1 होते ए पी भैल्यू आम पुट कर पूरे पी रे भैल्यू तो आमको बाहर करने कहूँ तो पी को आम पी रखीदे आ बी भैल्यू आम देखो आम 10 दिखाई तो 10 लिखिदेली ए पी सल्व करवा तो आम 10 को एपट को नेवा तो इंटू हो तो 10 होगा के आम 10 होगा देखो पी भैल्यू आम पाइले के 10 मीटर देखो पी ये आम कौन आम ये खुंटर आम उच्चता के आमको 10 मीटर
ହେଲା ବେଲେ କ'ଣ ଏଇଠି ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଇଗଲା ଆମ 10 ମିଟର ଏପରି ଆରାମସେ ଆମେ କରିପାରିଥାଉ ଇଜିଲି ବୁଝାଇଗଲା। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ବି ତୁମ ଅନୁଶୀଳନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତୁମେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଏପରି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବନେଇଦେବ ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ବାଲା ଆମ କାହାର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିବ ଆରାମସେ ଉତ୍ତର ବାହାରିଯିବ ଇଜିଲି। ଦେଖ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଯିବା ହେଲା। ଆଉ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଯେ ରହିଛି ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୁଝାଉଛି ତ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ତୁମେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିକି ଯିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ନେଇକି ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ମେନ୍ କରି 3ଟି ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ସେକେଣ୍ଡ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝିବା ଆଉ ଆରାମସେ ବୁଝିବା ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିନେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଧରିନିଅ ହେଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ତ ଏଇ ବାଇକ୍କୁ ଚଲାଉଛ ହେଲା ତୁମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଯାଉଛ ଦେଖିଲ ଯେ କ'ଣ ଆଗରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁକୁର ଆସିଗଲା ତୁମକୁ କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବିଲ ମୋତେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲ ନା ସେହି ଦୂରତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା କହିଥାଉ। କ'ଣ କଲେ ବୁଝାଗଲା ଦେଖ କ'ଣ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଚଲାଉଛ ଆଗରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଯାଉଛ ଆଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିଗଲା ତୁମେ ଭାବିଲ ଯେ କ'ଣ ତୁମେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାର ଅଛି ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲ ଦେଖ ତୁମେ ଭାବିଲ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାରେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲ ନା ସେ ଦୂରତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା କହିଥାଉ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିନେଉ। ଆସନ୍ନ ସଙ୍କଟକୁ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସତର୍କ ହେବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା କୁହାଯାଏ ବୁଝାଇଗଲା ପୁରା ହେଲା ବୁଝାଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖ ହେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ନା ସେ ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ହେଲେ ଯେତେ ବି ସମୟ ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ କେତେ ଥାଏ ଆମ 0.5ରୁ କେତେ ଆମ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଥାଏ କେତେ 0.5 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆମ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଥାଏ ବୁଝାଉଛି ତ ଏହାକୁ ମୋତେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କେତେ 0.5ରୁ କେତେ ଆମ 2 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମନେ ରହିଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯିବା କ'ଣ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ଏହା ପୁରା ହେଇଛି ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା। ଦେଖ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ବୋଲି କ'ଣ ଧରିନିଅ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଚଲାଉଛ ଆଉ ଦେଖିଲ ଯେ କ'ଣ ଆଗରେ ତୁମକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲ ଦେଖ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖ ଯେତେ ବି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲ ନା ହେଲା ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲ ନା ସେ ଦୂରତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ତାକୁ କହି ଆମେ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ଆମେ କହିଥାଉ ବୁଝାଉଛି ତ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ଥିର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା କହିଥାଉ ବୁଝାଇଲା ତ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବିଲ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲ ହେଲା ତା ଯେତେ ବି ତୁମେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା କହୁ। ଆଉ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ବୋଲି ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲ କ'ଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲ ସ୍ଥିରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଦୂରତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମେ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ହେଲେ ଆମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ପ୍ଲସ୍ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ପ୍ଲସ୍ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା। ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛି ତ ବୁଝିଗଲ ସୋ ଇଜିଲି। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କ'ଣ ଆମେ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା କ'ଣ ଚେଜିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଚେଜିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଧରିନିଅ ହେଲା ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍କୁ ଚଲାଉଛ ଆଉ ତୁମ ଆଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଯାଉଛି ବୁଝାଉଛି ତ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ଦୂରତା ଏଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁ କରିବ ନା ବୁଝାଉଛି ତୁମେ ଯେତେ ଦୂରତା ଏଠି ତୁମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ନା ସେ ଦୂରତାକୁ ମେନ୍ କରି ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା କହିଥାଉ ବୁଝାଉଛି ତ। ଦେଖ ମେନ୍ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲେ ଆମେ ଏହା ଦୂରତା ହିସାବରେ ଦେଖୁନି ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମେ ସମୟ ହିସାବରେ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ଆମେ ସମୟ ହିସାବରେ ଦେଖିଛୁ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ପିଛା କରିବା ଯେଉଁ ଦୂରତା ଥାଏ ନା ଆମେ କ'ଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥାଏ ଆମ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଥାଏ ଖାଲି ତୁମେ ଏପରି ବୁଝାଉଛି କ'ଣ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଦୂରତା ଏଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବ ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା ଚେକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ କହିଥାଉ ବୁଝାଇଗଲା। ଆଉ ଏହା କ'ଣ ମେନ୍ କରି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ରହିଥାଏ ହେଲା ଦୂରତାରେ ଏହା ପସିବୁଲ୍ ହେବନି ହେଲା ମୁଁ ବେଶୀ ଡିଟେଲରେ ଯାଉନି ହେଲା ତୁମେ ସିମ୍ପଲି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ ତ ଆସିବନି ଆଉ ତୁମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଯାନକୁ
ପିଛା କରିବା ଦୂରତା ସାଧାରଣ କେତେ ଆମକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଥାଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାହା କେତେ ଥାଏ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ଥିବା କଥା ଆମ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଥିବା ଜରୁରୀ କେତେ ଆମ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଥିବା ଜରୁରୀ ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଏହାକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଦେଖ ଏହା ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଫ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ତ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଗୁଣନ ଯଦି ଆମେ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା କରିବା ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଗୁଣନ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଇ ଯେ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝାଉଛି ତ এই যে ফর্মুলাକୁ ନେଇକି ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ଦେଖ ଦେଖ এই যে କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏବେ କରିବା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ଆନ୍ସର୍ କରିବ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ଇଜି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ହେଲା ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଏଠିକା ହେଲା କିଏ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁନି ଦେଖ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ এই যে রয়েছে ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁନି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ ବୁଝାଉଛି ତ ଏହା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ବହୁତ ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସି ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ତୁମେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆଣି ଆସିବ ହେଲା 2ରୁ 3 ମାର୍କ MCQରେ ଆଣି ଆସିବ ଏପରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଆଉ ଏଠି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବତେଇଦେବି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼ିଲେ ନା ତାକୁ ନେଇକି ରହିଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା 18 ମିଟର ଓ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା 3 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା କେତେ क्वेश्चन बुझागला देख कौन अच्छी है क्वेश्चन देख क्वेश्चन तुम जब बुझीपारन है किसी नहीं देख यार कौन कौन दिखाई आपको नहीं तुम सिंपली फर्मुला पकेब आराम से हो देख ये आम कौन दिखाला देखिए ये कौन आमको देख स्थिरता आसवा दूरता यह आमको दे देती है या देख आमको 18 मीटर आमको देदेला आउे पिछा करवा दूरता आमको दे देती के आम 3 सेकेंड कही कौन आमको ये प्रतिक्रिया दूरता आमको बाहर करने कहूँ बुझाऊँ तो देख ये 3टारू आम ये 2टार भैल्यू आम जानी तो यार मूल्य आमको बाहर कर तो आम ये आनी आसवा तो आराम से हो बुझाऊँ तो देख या आम कर कौन देख प्रतिक्रिया दूरता इज इक्वल टू कौन हो देख आम स्थिरता आसवा दूरता बाय कौन आम पिछा करवा दूरता ये आम हो ना तो देख आम सिंपली मुझे लिखुनी मुझे सिंपली भैल्यू पुट कर सल्व कर देख आम ऊपर कौन पिछा करवा सॉरी स्थिरता आसवा दूरता या के रही आम 18 तो 18 लिखिदे आउ तले कौन हो पिछा करवा दूरता ये 3 सेकेंड तो आम 3 लिखिदेवा तो काटिदेवा के देख 6 होगा 34 कटर 6 होगा देखते आम 6 मीटर होगा तो आंसर कौन हो आंसर कौन हो आम ऑप्शन भी 6 मीटर एपरी आराम से तुम्हें कर बुझाइला तो ये फर्मुला को मन रख एपरी तुम कर जान 10 क्लास पढ़ुच ना तुमको कौन कह है बुझाइला तो देख तुम आउ गोटे ये तुम मन रखी देख देख ये आम जो परिवेग बा जो बेग थाए ना ये बेगर किसी आम ये काम आसेनि यहाँ खाली एपरी देते खाली ये जो 3टा को लेकिन तुम कर आराम से हो बुझाइला देख यहाँ नहीं तुम 19 पे क्वेश्चन रही तुम एग्जाम्पल क्वेश्चन रही देख ताको आम करने देख मुझे जल्दी कि यहाँ करदे बेस टाइम वेस्ट करी देख ये क्वेश्चन को देख देख प्रथम ये जो देखिए फास्ट है देख आम कौन मांगला आमको पिछा करवा दूरता देख ये पिछा करवा दूरता देख ये आम कौन स्थिरता आसवा दूरता आ प्रतिक्रिया दूरता आमको दे दी आ कौन आमको पिछा करवा दूरता आमको मांगी देख आम पिछा करवा दूरता ये कौन हो यहाँ सिंपली आसिक ये हरण हो कौन ऊपर रहा स्थिर दूरता आम तले कौन आम प्रतिक्रिया दूरता देख सेपटे आम हरण करवा तो आराम से हो देख आम स्थिरतार के 20 अच्छी आ प्रतिक्रिया 5 रही तो देख या आम काटिदेवा के 4 हो ताने यार आंसर के आम सिंपली 4 हो ये आम इजिली आम कर देख तापर ये जो सेकेंडा तो दिखाई तमें थर्डटा को आम करवा देख ये देखिए कौन कहला प्रतिक्रिया दूरता फाइंड आउट करने कहूँ तो ताप कौन आम ए फर्मुला पढ़ले एतिकी देख ये के 98 बाय आम 7 करदे तो आराम से हो 7 के 7 तापर 7 4 के 14 हो के 14 आम सिंपली एपरी आम आराम से कर बहुत इजी सो इजी देख तापर आ गोटे लास्ट टॉपिक बचला आ गोटे क्वेश्चन बचला तो ताको नहीं करवा आराम से हो देख लास्ट टॉपिक कहला देख आम लास्ट टॉपिक कौन देख बेग दूरता और त्वरण देख तुम यहाँ नहीं 9 क्लास पढ़ी आम गति वाला चैप्टर तो ताको नहीं आम किसी अच्छी ताको आम पढ़ा
देख ये यू बोले तुम जानी कौन कि आम प्रारंभिक परिवेग आउ भि बोले अंतिम परिवेग एस बोले दूरता ए बोले आम कौन त्वरण टी बोले कौन आम समय ताकू नहीं कि न्यूटन तीन जो फर्मूला अच्छी तीन ल मन अच्छी कौन होते फास्ट V इज इक्वल टू यू प्लस है आम ये होते सेकेंड कौन होते है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्डटा कौन होते आम टू ए एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो या नहीं तुमको या मन रखिक करने पड़ी थे और मेन देख ये जो फास्ट फर्मूला है तुम बहुत इंपोर्टेंट तो या तुमको मन रखार अच्छी V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो देख या नहीं तुम क्वेश्चन आसी थाए देख आसी तुम 2023 आ सेम क्वेश्चन तुम एग्जाम्पल रही तो देख या आम जल्दी कि आम कही ना देख ये क्वेश्चन कौन कहला देख एपरी क्वेश्चन आम किपर कर देखा कौन कौन आमको दिखाई तो आम लिखिदेवा लिखला आम कौन ताको सल्व करवा आराम से हो तो देख ये कौन कहला गोटे कार घंटा प्रति बेग 50 किमी जदि मंदनर परिमाण 4.4 मीटर वर्ग सेकेंड हुए तेबे कारटीर स्थिर को आसवाई केते समय लगे देख क्वेश्चन कौन कहला है तुम जब क्वेश्चन बुझीपारुन तुम सेमती कौन कौन दिखाई तुम लिखिथ देख गोटे कार रही है कार कहला कौन कार घंटा प्रति हमको बेग दिखाई देख मेन ये कौन देला हमको यू देला यू के कहला हम 50 मीटर पर सॉरी मीटर को चला घंटा प्रति बेग बोले कौन हम किलोमीटर पर हमको आवर देदेला एतिक देदेला है तापर देख ये आम मंदन देती है मंदन है मंदन देखिए कौन आम तोरण है कौन आम तोरण देख आम देखिए देख कौन मीटर मीटर पर वर्ग सेकेंड देदेला बोले कौन या आम तोरण आउ मंदन बोले कौन जदि कमी कमी जाए तक मंदन कहतु बोले आम माइनस आगे लगे देतु के -4.4 कौन हम आम वर्ग वर्ग सेकेंड देख मु वर्ग फर्ग लिखुनी मुझे सिंपली कौन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिदी एपरी भाव देख यह देदेला तापर देख ये आउ कौन देला आउ देखिए देख आउ देख आउ किसी देनी खाली देख यह मंदन हो माने कौन हम यह आम जा कौन से काटी स्थिर हो बोले आम V इक्वल के देख V इक्वल के आम सिंपली 0 मीटर पर देख 0 मीटर पर मुझे सेकेंड लिखिदी एतिक आती कौन आमको समय के समय लगे से स्थिर को आसो आमको टी मांगी तो आम लिखिदी देख एपरी क्वेश्चन को आम किपर देख आम लिखा और या नहीं जहाँ जो दिखाई नहीं आम करदूँ क्यों फर्मूला देखा क्यों फर्मूला आसो आम करवा खाली देख आम करवा पूर्व आम कौन चेक कर सब एक आम सामान अच्छी कि देख किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही सामान नहीं तो आम सबको सामान करदेवा तो देख यहाँ मुझे कौन मीटर पर सेकेंड मुझे करदे देख यहाँ जब मीटर पर सेकेंड करवा 1000 बाय आम 3600 आम करवा पड़ी थे ना सिम्पली आम के करतु 5 बाय आम 18 करतु तो देख यहाँ आम टी काटिदेवा तो जब काटिदेले के नगला या के 25 तो 25 5 मिनट गले के 125 हो 9 ये के मीटर पर सेकेंड हो कौन ए फर्मूला पुट करवा आराम से हो देख ये जो 3टा को लेकिन आम देखा आम पाखे क्यों फर्मूला रही कौन फर्मूला रही देख V इज इक्वल टू यू टी सॉरी V इज इक्वल टू यू प्लस आम ये होते तो ताकू नहीं आम करवा है देख ताकू नहीं आम करवा तो V रो वैल्यू के 0 तो 0 लिखिदे U रो वैल्यू के देख आम 125 बाय 9 125 बाय आम 9 देला तापर एतिक देला तापर ए रो वैल्यू के माइनस देख माइनस देछि ना मुझे सिम्पली माइनस दे दूसरी देख माइनस के आम 4.4 है एतिक आउ टी वैल्यू हमको फाइंड आउट करवा तो टी को मुझे टी लिखिदी देख तापर ये सल्व करवा देख ये जो माइनस वाला अच्छे ना मुझे ये पट को आनी आसूँ तो 4.4 टी हो ये के आम 125 एतिक है देख एबे आम टी वैल्यू बाहर करवा तो मुझे क्यों करी देख मुझे कर टी वैल्यू देख बोले कौन 125 बाय 9 अच्छी मुझे लिखिदी ये जो 4.4 को मन पटक नहीं तो कौन देख आम सिंपली गुणन अच्छे तो ये आसिक हरण हो देख यहाँ आम काटिबा देख मुझे यहाँ को काटुनी ए तुम निजे आराम से यहाँ काटिपार जदि यहाँ काटिदेवा आम के आम 3.16 मैंने एत सेकेंड बाहर तो एपरी भाव है एपरी भाव तुम यहाँ काटी जान तो मुझे काटुनी तो कौन ऑप्शन बी आम करेक्ट हो एपरी भाव आराम से आम कर बुझाला तो देख आम जहाँ दिखाई नहीं फर्मूला लिखा एपरी सल्व करवा आराम से हो तो एपरी क्वेश्चन अच्छे अनुशीलन में बहुत सारा क्वेश्चन है ठीक आम क्लास द एंड कि देख ता पूर्व मुझे तुमको टे कहीदे देख
तुम अनुशीलन जो सब क्वेश्चन रही तुम ताको टिके नहीं तुम टिके प्रैक्टिस करदेव है से तुम जो 5 मिनट क्वेश्चन आसीपे तो ताको नहीं तुम कर नेब अनुशीलन को लेकिन तो देखो डिटेल आम ये फिनिश कले चैप्टर को मत लगुच कि तुमको पूरा बढ़िया से सबको बुझे देती आ तुमको अन्य कौन जगह को जावाई पड़ोनी आगे पढ़ाई तुम आराम सब किसी बुझीगल ये गोटे ये गोटे वीडियो छोटिया वीडियो कि आम आराम सब किसी शिखी नेली तो ये वीडियो को एंड करवा थैंक यू फॉर वाचिंग।